कांग्रेस नि कास्कोते इंडिया जोट नेंगे पश्चिम त्रिपुरा आचोथाया बाताइने आशीष कुमार शाह जंपुजलानी एसडीएम नि वोट काउंटिंग सेंटर स्ट्रंग रूम रक थांगे बेरायनायखा बाहाय बाहायगी थिथि खलायजाखा आबरगनो थांगे नायजाखा लोकसभा चंबारिनि कायनि आचोथायनि लेखा मुं खलायजाकनाय खना 4 तारिख जून आबनि बागैनो काउंटिंग सेंटर स्ट्रंग रूम रक नायजाखा जंपुजला एसडीएम तागाजला विधानसभा गुलाघाटी विधानसभा केंद्र नि लेखा मुं खलायजाकनो तैनो थांगे नायजाखा हने सायखानारिका कांग्रेस कास्को आशीष कुमार शाह কক त्रिपुरानी मांगफलिनि बुसकांगो समग्र देशेर संगे आमादेर राज्येर लोकसभार दुटी आसनेर गणना होबे। गणना केंद्रे आज के एसे स्ट्रंग रूमेर खोज निलाम एवं जे दुटी हले टाकारजला विधानसभा एवं गोलाघाटी विधानसभार गणना कार्य चलबे सेगुली आमरा खतिए देखे प्रयोजनीय आमादेर दलेर तरफ थेके बा एकजन मनोनीत प्रार्थी हिसाबे प्रार्थीर तरफ थेके एई सब डिविशनल जे आधिकारिक उनार जारा सहयोगी उनारा छिलेन उनादेरके आमरा यथायथ आमादेर दलेर तरफ थेके जे प्रस्तावगुली ओगुली रेखेछि। आशा करছি যে কালকে শান্তিপূর্ণভাবে এখানে গণনা সম্পন্ন হবে। এখানে আমাদের যারা আরক্ষা প্রশাসনের আছেন তাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আমরা অবাধ নির্বাচন যেমন আশা করেছিলাম সেটা নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তাজনিত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেছিল সেটা হয়নি। এবার গণনা কাজে যেন কোনো ধরনের ত্রুটি না থাকে আমি সব কয়টা গণনা কেন্দ্র ঘুরে দেখছি এবং সেখানে গিয়ে আরক্ষা প্রশাসন সাধারণ প্রশাসনের যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলছি এবং প্রত্যাশা রাখছি সুষ্ঠুভাবে অবাধ এই গণনা কার্য সম্পন্ন হবে।